कस्तुरबा गान्धी बालिका बिद्यालया फरायसुलिफोरखौ बरायदों। देग्लाय गिबि खेब 12 थाखोआव मोजाङै उथ्रिसार जानो हानाय कस्तुरबा गान्धी बालिका बिद्यालयनि फरायसुलिफोरखौ फरायसालिया दुंब्रुदै बरायदों आरो बिदाय होदों। फरायसालिनि एकाउन्टेन्ट महित मोसाहारिनि मासि सामलायनाय बराय फोरबोआव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बिएमसि खाम खैराबारि सोलोंथाइ खोन्दोनि बिअ रजंगोरा बसुमतारिया। फरायसालिनि सुपारिन्टेन्डेन्ट खाम वार्डेन अनुपमा राभा आरो फरायसालिनि गासै फोरोंगिरिजो बिगोमाफोरा बाहागो लायो। सुस्मिता बर' आङो नैबे स्कुलाव फरायनाया 7 बोसोर जाबाय। आं 2017 आवहाय फैदोंमोन आरो आंनियाव फरायनानै जोबोद मोजां मोनबाय। आंनियाव फरायनानैनो 63% खौ लाखिनो हादों आब'मोननि हेफाजाबै। आब'मोनहा जोंनि थाखाय जोबोद खस्थ' खालामदों आरो जोंनि टाइमाव टिचारनि प्रब्लेममोन, होमबाबो जिखिनि मेम दङ बिसोरो जोंखौ जोबोद हेल्प खालामदों। स' बिनिखायनो आं आब'मोनखौ आंनि गोसोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय। आरो आं सानोदि नैबे स्कुलनि आरो आंनि उन्दै बिनानावफोर जाहाथे फरायबाय थानायफोरा मोजाङै जायो। आसा खालामोदि बयबो मोजाङै रिजाल्ट खालामगोन होननानै। आङो दा गोजौ सोलोंथाइखौ भेरगाव डिग्री कलेजावनो लागोन सानदों। MIL आव लानो सानदों आं मेजरखौ। सिमांलाय दङ, जि मोनो बेखौनो मावनो सानो आङो। गाव हारसिं गसंनो हानायखौ नागिरदों, नाजागोन। আজি মই ক্লাছ 6 পৰা 12 লাগি এই স্কুলত পঢ়িছোঁ। ইয়াতে মই যিমানখিনি শিক্ষা পাইছোঁ সকলো ভালে পাইছোঁ, কাৰণ যিহেতু আমাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট এইবাৰেই আছিল, কাৰণ টিচাৰৰো অভাৱ আছিল, কিন্তু বাইদেউহঁতে বহুতখিনি কষ্ট কৰি আমাক আজি এইটো পৰ্যায়লৈ আগুৱাই লৈ গৈছে। তাৰ কাৰণে বাইদেউহঁতক বহুত ধন্যবাদ যাচিছোঁ, কাৰণ সিহঁতে আমাৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰিছে। আৰু এতিয়াও ওচৰতে টংলা ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। এডুকেশ্যন, পলিটিকেল, এই দুটাৰ ভিতৰত কোনোবা এটা ল'ম। 73% লৈ মই উত্তীৰ্ণ হৈছোঁ। যিহেতু মেজৰ ল'ম বুলি ভাবিছোঁ, পলিটিকেলত ল'ম। সপোন আছে, যি কি নহওক সকলোৰে সপোন থাকে জীৱন আছে। মোৰ নাম ৰুবিন হাজৰিকা। মই কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় ভেৰগাঁৱত পঢ়িছিলোঁ। মই 68% লৈ পাছ হৈছিলোঁ। মই MIL আৰু এডুকেশ্যন বিষয়ত লেটাৰ পাইছোঁ। মই নাৰ্ছিং কোৰ্চ ল'ম বুলি ভাবিছোঁ, ঠিক হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। মই ইয়াৰ কাৰণে ছাৰ বাইদেউহঁতক ধন্যবাদ দিছোঁ। মোৰ নাৰ্ছিং। যিহেতু আমাৰ এই বিদ্যালয়খনত এইবাৰ প্ৰথম বেটছ HS পৰীক্ষা দিছিলে, মই মোৰ মতে ভাবোঁ আমি এটা সন্তোষজনক ৰিজাল্টে পাইছোঁ বুলি ভাবোঁ। যিহেতু টিচাৰো সেইখিনি সময়ত নাছিলে। ময়ো মানে এইখন বিদ্যালয়ত অলপতেহে ৰিচেণ্টলি মানে যোগদান কৰিছোঁ। সেইকাৰণে মই আধাতে পোৱা ষ্টুডেণ্টসকলক মানে ইমানখিনি এটা ভাল ৰিজাল্ট কৰিব বুলি ময়ো ইমান এটা মানে আজিৰ দিনটোত খুবেই আৱেগিক হৈ পৰিছোঁ। ভাল মানে সন্তোষজনক এটা ৰিজাল্ট পাইছোঁ বুলি। মোৰ বিষয়ত 3গৰাকী লেটাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এটাই মই সিহঁতক ক'ম, আকৌ মানে আৰু বেছিকৈ কষ্ট কৰক। সিহঁতে যি মানে জীৱনত হ'ম বুলি আশা কৰিছে, সপোনবিলাক যাতে বাস্তৱত পৰিণত হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আমাৰ এইটো প্ৰথম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী প্ৰথম বেটছ আছিল। ইয়াত আমাৰ টোটেল কেণ্ডিডেট আছিল 10জনী। তাৰে 10জনীৰে আমাৰ 5জনীয়ে প্ৰথম বিভাগত পাছ কৰিছে। তাৰে আটাইকেইজনীয়ে ফাৰ্ষ্ট মানে কি 2টা-3টাকৈ এনেকৈ ছাবজেক্টত লেটাৰ পাইছে। তাৰোপৰি ছেকেণ্ড ডিভিজন পাইছে 3জনী ছাত্ৰী আৰু থাৰ্ড ডিভিজন এজনী, আৰু এগৰাকী আমাৰ 2টা ছাবজেক্টত অকণমান বেয়া কৰিছে, সেনেকৈ এজনী মানে অনুত্তীৰ্ণ হৈছে। কিন্তু আমি যথেষ্ট সুখী হৈছোঁ, কাৰণ আমাৰ প্ৰথম বেটছ আৰু প্ৰথম অৱস্থাত আমাৰ অলপ টিচাৰৰ অলপ অভাৱ আছিল।
আৰু সেই বহুত আমি মানে সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া নিচিনা অৱস্থা, ছেক্ৰিফাইচ কৰিছিলোঁ, ছাত্ৰীখিনিও কৰিছে, তেওঁলোকে আমাৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিছে, ভৰসা ৰাখি ইয়াত তেওঁলোক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত নামভৰ্তি কৰিছিল। তাৰ কাৰণে মই তেওঁলোকক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে তেওঁলোকৰ অভিভাৱকখিনিকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে মই তথা মোৰ সহকৰ্মী বৃন্দলৈকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কাৰণ তেওঁলোকে সকলোৱে সমানে মানে কষ্ট কৰি পৰিশ্ৰম কৰি আজি এইটো অৱস্থাত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিছোঁ আমি। তাৰ কাৰণে মই সকলোলৈকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। হয়, আমি এতিয়া প্ৰথম বছৰৰ আমাৰ টিচাৰ বহুতো কেইটা বিভাগত আমাৰ টিচাৰৰ অভাৱ আছিল, কিন্তু এতিয়া আমাৰ গোটেইখিনি অভাৱ মানে আমাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই আমাক সম্পূৰ্ণ কৰি দিছে, ফুলফিল হৈছে ষ্টাফ। গতিকে আহি থকা দিনবোৰৰ ৰিজাল্ট আকৌ বেছি ভাল হ'ব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। दिनै बाव फैनायानो मेन KGBB फैनाया दिनै फेलिसिटेसन जादों क्लास 12 पास जानायनि। बेवहाय KGBB क्लास 12आव मोजाङैनो पास जादों। बेवहाय गासै 9 जन स्टुडेन्ट दंमोन, बिनि गेजेराव 8 जनानो मोजाङै पास जालांबाय। फार्स्ट डिभिजन 5 जन जादों, लेटारबो मोन्दों, बर'आवबो लेटार मोजां मार्क मोन्दों। जे गोरिब दुखिया न'खरनिफ्राय फैनायब्लाबो बे KGBBनि जे सुपारिनटेन्डेन्ट आरो वार्डेन आरो जे हेडमिस्ट्रेस आरो बिनि एकाउन्टेन्ट बिसोरनि जेसेबां टिचारफोर मोजां इनिसिएटिभ मोजां फोरोंनायनि थाखायनो दिनै बर'आव लेटार मोननो हादों आरो एडभान्स मेथ्सआवबो लेटार मोननो हादों। बेबायदिनो आरो बिनिफ्राय साबसिननिफ्राय साबसिन जायो बेखौनो आं आसा खालायो। इयुनावबो बिदिनो जाहाथे माबा जायो, आवगायलांबाय थानो हायो। थिग बेबायदिनो जोंहा ड्रप आउटनिबो खोथा दङ। बेवहाय एसे गोरिब न'खरनिफ्राय बिमा बिफा गैयै बेबायदि इक'नमिक्स उइक मानसियासो एडमिसन लाफैयो। बेवहाय जोङो एडमिसन होनो थाखाय एसे टेस्ट लाखांनायनि उनाव बेखौ सेलेक्ट खालायनानै बेयाव एडमिसन होनाय जायो। नाथाय दुर्भाग्य जोङो क्लास 6निफ्रायसो बेवहाय एडमिसनखौ होनाय जायो। बिनि गेजेरावनो क्लास 6आव फैजेननायाव बिसोरो माखासे बेसिक नलेजफोरखौ गैयैयाव माखासे बेवहाय एसे बिसिनि टिचारफोरनि फोरोंनाय बेजों एडजास्ट जानो एसे गोबाव नाङो। बेवहाय सोरबा गार्जेनफ्रा बेबायदियावनो फिसाफोर माबाफोर बुंनायखौ माबानायाव लांफिननो गोसो जायो। लांफिननानै जेब्ला थाङो अब्ला बिसिनि न'खरनिफ्राय आखौ दस्रा स्कुलाव लांफिननो उसुबिदा जायो। नंखायनो जोङो बेवहाय जेसेबां हायो एसेबां एडमिसन होनो सेस्था खालायो, फोरोंनो सेस्था खालायो, जाहाथे न'फ्राव थांनानै ड्रप आउट जाहैया। थिग बिदिनो ड्रप आउट होननानै बुङोब्ला बे क्लास 6निफ्राय आरो बे सेकेन्डारि लेभेलावनो बांसिन जायो। प्राइमारि लेभेलाव इसेबां जाया। बे सेकेन्डारि लेभेलाव जेब्ला एडलेन्स जायो अब्ला न'आव थाङोब्ला बिनि थानाय जानाय बिनि माबाया एसे मिलायैयाव सोरजोंबा गथ'फोरजों उन्दै बैसोआवनो बोरैबा मोजां मोनलायनायनि गेजेराव जुलिबो जानाय जायो। बे जुलि जानायाव बिसोरो न'खरनियाथ' जुलि जानोबो मोना, आयेनाव जुलि जानो मोना। बेवहायनो बियो लाजिनानै गथ'बो सेंग्राबो आरो सिख्लासायाबो बियो फरायनायखौ गारनांगौ जायो। बेहायनो ड्रप आउट जोंनि बे KGBBआवबो बेफोरबायदिया माजे माजे जायो। बिनि थाखाय जों टिचार आरो पेरेन्टस आरो जों अफिसियेल बेखौ जोङो एलार्ट खालायो, हदाय एवारनेस खालायो, मोजांखौ लुगैयो जाहाथे KGBBआ जोंना गोजौनिफ्राय गोजौ साबसिनै आवगायलांबाय थानो हायो। बेखिनिखौनो बुंनाय जाबाय। गोजोन्थों। दायो जिहेतु माने गुन गोनां सोलोंथाइ होनो थाखाय दायो सरकाराबो गोबां थांखिफोर लादों। बे डिजिटेल क्लासफोरखौ खालामनो हानायनि इयुनाव माबाफोर राहाफोर लागोन नामा? नंगौ, एक्सुवेलि दानि गुन गोनां सोलोंथाइयाव जोङो मोनसे 1 नम्बरा जाबाय जोंहा बेहाय सोलोंथाइजों लोगोसे बेहाय क्लासजों एकाडेमिकआवनो जोङो माजे माजेबो होबाय। दिनैबो होनदों आङो सनिबार टाइमाव दैलि टिचारफ्रानो जाहाथे काउन्सिलिं जे गथ'फोरनि फिउचारनि स्किल, बे स्किलखौ जाहाथे दानिफ्रायनो जोङो सोलोंनो हायो। थिग बिदिनो जोङो जातीय संगठनफ्राबो आरो जोंनि इडुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो बे काउन्सिलिं आरो स्किल बुस्थुखौ जोङो फोरोंनो बेहाय इडुकेसनाव जोङो क्लास रुटिन हिसाबै जोङो सोफादेरनाय जायो। आरो बिनि थाखाय जोङो प्रत्येक स्कुलाव आजिखालि ITC इडुकेसननि सोमोन्दै, खिन्थु जोंनि बे KGBBआव जोङो दाबो कम्पिउटार सिस्टेम, डिजिटेल सिस्टेम बियो लासैनो जागोन आसा खालायो। जोंनाव सरकारा गोबां इनिसिएटिभ लागासिनो दङ। जोंनाव जेरै एमइ स्कुल टु हाइ स्कुल दा ICT गासिबो कम्पिउटार जोबसै। नाथाय जों बेखौ मोजाङै जोङो इउटिलाइज खालायनानै सोलोंनांगौ। बावबो फैगोन आसा खालायो, बावैनि समनि गेजेरावनो बिसोरबो ICT कम्पिउटार डिजिटेल जागोन।